Hi guys, may udto sa yung tanan. Guys, samahan niyo ako dito hanggang sa matapos. Tara guys, kain tayo. Mayroon po tayong okra guys, nilaga natin. May pinirito po tayo ng bangus guys. Sarap ito ipare sa mga gulay. Dali punas ikaw, dali punas. Magsitaw rin tayo guys. Hindi ko na ito pinotol guys. Sarap. Wow. Wow! Sarap naman yan, Pak. Kamatis guys. Kamatis, oh. Yes. Oh, kan? Kain na din. Ayun gagang. Yup. Yup. Sarap. Kasi ako ito. Lason. Ay! Ay, itaas tayo ba? Nalilito bawang, nalilito bawang. Masigarillas tayo guys. Boring to, hindi na natin pinotol. Uy, yan na. Bakay. Tap. Tap. Sarap. Sarap. Yan eh. Oh, may fish. 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 Wow. Fish. Yum. Fish. May fish. Yum. Ayun. Sarap. Sarap. May kanin. Kanin. Kanin ba? Kain kanin nun yan. Lambot ka. Look. Doon na. Laki yan. Buing. Laki pa diba? Guys, may talbos tayo guys. Hindi mawala yung talbos ng kamote guys. Masarap pa guys. Maganda to sa katawan. Healthy. Pero ulit. Yung masapot.